kita. Ya, turun. Kita udah sampai di dalam. Kita lihat ada patung apa di situ. Nah, ini patung apa ya? Ini patung siapa? Oh, ini Winata, ibu para burung. Ini Kadru, ibu para naga. Masya Allah. Oke, tiketnya. Let's go, kita jalan-jalan. You need 240 meters. Then it will spin the Pagoda 89. Spin the Pagoda 208 meters. And then they can see that. And when they can see guys so far, for the difference only 8 meters. 129 meters. And Ganggang Sukan Channel 121 meters.